इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतला। अच्छा आई लव यू कहूछ कि हटा दे तुम आई लव यू हटा दे। नमस्कार जय जगन्नाथ तुम लाइव रे आओ नुआ ब्लॉग को आपको स्वागत। आशा करी आप समस्त बहुत भल थे खुशी थे आ समस्त को शुभ सकाळ। सकाळ मु काम लाइबे उठिकी मोर फूल तोलिक आनिकी फूल तोलिक आन नहीं आणुच जस्ट फूल आमर हो दूब कदली पत्र सब रखी पमिदान पूजा करिए। आज पमिर मोर सांगर उठिलु जल्दी जल्दी मोर फूल तोले गाधे ना गाधोक जाऊँगी आ गए बढ़िया फूलटे मुझे देखुची मु भाविली गछटा हूँ कला दुदरा गछ कि गछ अलग टाइप पत्र कि कला दुदरा टाइप पत्र ना से कला दुदरा गछ मुझे भाविली से बोली कि फूलटा अलग अश्वगंधा ना कौन संध्या संध्या फूल कौन संध्या तुलती कि हो 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 या डबल डबल कलर फुटुला काली देखती गोटे हाफ लाल थिला येलो थिला दुटा थिला जाओ माने फूल गछ कौन गोटे आप केमी एठी बरकुली गछ पाखे हाँ से आनी उपाड़ी लगे बापा लगे कौन शीत नाऊँ ना कौन गाधौ न जाऊ ट्यूल उधर फेरिक पलि जाऊ शीत ना डरी मिछ कथा कहनी तुम गोटे कम कर्तव्य रोचे जिते बड़े महाराजा शोथे गोड़ हाथ घसी घुसा तुम आस उठी आगर आसिक बाहर को जाकि तुम झाड़ू फाड़ू मारी फेर जाए घस मत आगर घसी घुसा कि आगर रजा खुशी माने दिन रजा माने खुशी गोबर पानी पकई से गोबर पानी हाथ आसी घसल मोबर गोबर पानी छेची शुद्ध गला सका ना आसनी डायरेक्ट से रखी हाँ हाँ महाराजा रागे माने प्रलय हो पूरा बुझिपार ना जिते बंद महाराजा न उठुनी दासी माने सेवा कर चलती कथा बुझ ना दासी धर पूजा करदो ठाकुर। सो फ्रेंड्स एबे चलतु कौटी जीवा जीवा बाड़ी की आम जीवानी ये अच्छी बाड़ीटा यही फुलकोबीटा जो कहले अरे वाह पूरा गजब हेरा पूरा केते बड़ गछटे देख आज नहीं कौन देखा सिस्टम देखा कौन केमी टेस्ट कौन अच्छा 2 किलो 2.5 किलो पाखे ओजन लगुच शाग नि आ सांग बनौच शाग टे बन दियो कबी शाग नि हाँ अरे के दिन रखिए ताकू काटन देखा साइड रे केते बड़ बड़ देखा कंडी देखिए बहुत एक्साइटेड होथली पम्मी मो हेल्ला बस तम मनतिया लागो भाबुती केमिति हबो केमिति खिया हो जानी ना यार को बनिए भी जान किछि जाना समस्त हम लगलु को दिन हबो बढ़िला ए लाल फूलकोबी हला मन जी आला तुम भाबुची को दिन हबो केन देखि केमिति कोबीरा हेउसी तारे हेल्ला परे देखिले एती बडडे हिबो जो देखो भी सेम तो हिची ना ए किंतु खाइबा केमिति सिस्टम हैं मो दिने खाइ मो भी खाइ ना यार दिने खाइ नै केमि लागे भी जाने ना केमि रुसै केंदी करी दियो मु आगर टे खाइ की देखे केमिति लागुची कॉफी टाइप रे लागुची ना ब्रोकोली तो ठीक अछि हमरा सिजे खाइ दबा ब्रोकोली मु जानछि देखिया कौन डिट्टू कोबी आ किछि नै ओरा पूरा पियो खाली कोबी जिमटा सिम देखनो हैं खाली कलर चेंज जे आसे त बनै दे कत एती कलर पके रांच ना जानथिला परे जाने केमि कोन ला पिता नैला काई मते पिता लागलानी निश्चय बता बोल ना खाइला परे देखे केमि टेस्ट है रुसे गई ना हां बे पिता लागला मो जीवन रो फर्स्ट टाइम हां किछि के जिंस जीवन रो फर्स्ट टाइम देखन पिता ना खाइबे केमि पिता ने तकारी देला ना सर ट्राई करे अल्प टे भाजी के देखुन आलू सार पके भाजी दियो फास्ट रे खाई दिया भजाटा तापर भल लागला आ मुझे भल लागला तो दिने खाए
ଖାଇନ ତାକୁ କାହିଁ ଆଣିଥିଲ? ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଥିଲି ହେଲା, ଏମିତି ମାନେ ରେଡ୍ ଫୁଲକୋବି ଆଉ କ୍ୟାବେଜ ବି ପତ୍ରକୋବି ବି ସିଏ ବି ରେଡ୍ କଲର ଅଛି, ପିଙ୍କ କଲର ଅଛି, ପୁରା ପିଙ୍କ ଟାଇପ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ତାକୁ ଦେଖି ଏଥର ଆଣିକି ଲଗେଇବି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ନା ଏଇଥର ଲଗେଇଲି, ଗାଜର ଆଣିଥିଲା, ଗାଜର ମଞ୍ଜି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏମିତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆମର ସେ କୋବି ଯୋଉ ଲଗେଇଥିଲା ଆମର ଫୁଲକୋବି ସିଏ ଏତେ ବଡ ହେଇନଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥିଲା। ଏଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏତେ ବଡ ହେଇଛି, ପୁରା କୋବି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ଟେର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଣିଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଯିଏ ଖାଇଥିବେ ବି କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଆମେ ବି ଜାଣିଲେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବୁ, ଆମେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବୁ ନା। ଯୋଉମାନେ ଖାଇଥିବେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ପ୍ଲିଜ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି। ଆମେ ଖାଇବୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବନେଇବୁ ଯେହେତୁ ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି, କାଳେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଏବେ କଞ୍ଚା କୋବି ଟିକେ କଞ୍ଚାଟା ମାନେ ଖାଇଲା ପରେ କିଛି ଲାଗିଲାନି, ତାପରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଟି ଟିକେ ପିତା ପିତା ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ ତରକାରୀଟା ପିତା ଲାଗେ ଆମକୁ ଡର ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଲି, ରୋଷେଇ କରିବିନି, ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଖାଇବି, ଦେଖେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ତାହେଲେ ରୋଷେଇ କରିବନି ନା? ଆଉ ଯଦି ବି ନ ଖାଇଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ନିଶ୍ଚୟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି, ତାପରେ ଆପଣ ଖାଇବେ ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖୁନ, ଆପଣ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଖାଇବା ଏପଟେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ। ଖାଇବା କଣ ହେଇଛି ଆମର? ଏଇଟା ଖାଇବା ହେଇଛି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ବଢି ପକେଇ ତରକାରୀ, ବଘରା ତରକାରୀ। ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ବାପା ଗୋଟେ ଟାଇମ ପଖାଳ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭାତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଗରମ, ତ ଆମେ 2 ଜଣ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କଣ ବନେଇବି ଆଜି, ଯେହେତୁ ମାନେ ଆଇଁଷ ନାହିଁ, ଆଇଁଷ ମାନେ ଖାଇବାର ମାନେ ଆଜି ବାର ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ ରୋଷେଇ କରିବି ଭାବିକି ଏଇଟା ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭାଜିଛି, ଏଇଟା କରିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଖାଇବ ତାହେଲେ କରିଦେବି। ନା ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଏତେ ସବୁ କରିଥିବାରୁ। ଓକେ, ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ ଭଳିଆ ଧରିକି ମାନେ ତମ ଦେଖ, ମୁଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଗଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଛ କି? ହଟାବେ ତମ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ହଟାବେ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବେନି ମାନେ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବ ମାନେ କୋବିରେ ପିଟିବି କି? ଆଉ କୋବିରେ पिटिबी की? लाज रहा जी? प्यार का इजहार करने में क्या लाज क्या है? सॉरी सॉरी, शर्म क्या है? प्यार का इजहार करने में शर्म। सही तो हसिल मु कहली बोली ना, तुम कहीं हसता तो हसिले लोक मान आयुष बढ़े। मुझे चाहूँ तुम आयुष बहुत बढ़े, तुम सब हस, प्रत्येक दिन तुम मो कथा निश्चय हस ही हस, बुझ ना? आयुष बढ़ीज मो कथा जी शुणी हस, जी भी हसब हसिले मैंने आयुष बढ़। देह देख मन जदि थी भल, तुम देह ऑटोमेटिक भल रहीगला, आ किसी नहीं। बेले बेले मन खराब हो तरकारी देखले पूरा मन भरी जाऊँ, पूरा बखरा तरकारी टेस्टी। बेसी तेल मसला नहीं, एदरे मु टोटल मसला देई नहीं, शाबाश, खाली टमाटो प्याज रे बनै छी, गुड, तो टेस्ट लागे। हाउ बना मु जा मोर कपड़ा दिरा धोई दे। ओके, तो महारानी देखो हमर गरम दिन माने आसी पहुंचाणी भयंकर गरम, से एसी चालू कर बस समस्त ना। एक्चुअली आमर ये गोटे शूटिंग चलता, से झाड़ बहुत ना, फैन टा चलैले आवाज हम ना, घाँ घाँ कर किसी भयस शिविर से चालू कर सरीगला। आम शूटिंग सरीगला, देखो पैसा सब पड़ी कि देख लक्ष लक्ष टका नहीं गला नहीं तो जीव आराम से हॉस्टल रही पूरा उड़े माने पैसा जीव डेली का पिज्जा हाट जीव पिज्जा खाऊ कोल्ड कॉफी पीऊ डेली तू पीऊ तो सांगू पीऊ खाऊ खाया खाओ अच्छा सब पूरा चक चक देखा चुड़ी चक 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 मार। हाँ ये तुम बाहर चुड़ी बाहर दिन पिंधु कि एम चकचक से चुड़ी पिंधिया माने कहीं एनिवर्सरी पे आई था। हाँ गजब
ଚୁଡ଼ିର ରୁମଝୁମ ମତେ ପାଖକୁ ଡାକୁଛି ଝୁମଝୁମ ଝୁମକା ଝୁମକା ଗିରା ରେ ବରେଲି କେ ବାଜାର ସାଇଜ କରି ରଖିଥିଲ ତମେ କୋଉଠି ରଖୁଛ ତା ପାଇଁ ଅଛି ଆମର ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ତମେ ଯଦି ଗଦା ଉପରେ ରଖିବ ସେ ଗଦାର ଅଲ୍ଟର ତମ ଫ୍ୟାନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଯେ ମାନେ ପରିଚିତ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ତ କହିବେନି ଶାଢୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଉଣୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଶାଢୀ କଲେକ୍ସନ ଟିକେ ଦେଖାଅ ତମ ଶାଢୀ କଲେକ୍ସନ ଟିକେ ଦେଖାଅ ଥରେ ଦେଖାଅ ଏବେ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଇଁ ଶାଢୀ ଫାଡି ଆସିଥିଲା କେତେ କଣ ଥରେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଦିଦି ଗହଣା ଦେଖେଇବନି ଗହଣା ଫଣା ଦେଖିଲେ ଚୋର ପଶି ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଗହଣା ଦେଖେଇବନି ଗହଣା ତମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ଗହଣା କଣ ଦେଖିବ ଆଉ ଶାଢୀ ଦେଖେଇବ ହବନି ନା ମିଳିଲାନି କଣ କରିବା ମିଳିଲାନି ବେ କେକ୍ କେକ୍ ନେଇ ଖାଇଦେବ ନା ଆଣିଯିବା ବାପା କଦଳୀ ଚୁଡ଼ା ଖାଉଛେ ନହେଲେ କଦଳୀ ଯୋଉଠି ମିଳିଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି କଥା ସେଇଟା କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଓକେ ଯାହା ଟିକେ କମିଗଲାଣି ଆଉ ସେଇଠି ତ ବସି ତାଙ୍କ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆଉ କିଛି ଖାଏନି ଖାଲି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଏ आप किसी कहले खाया आउ से दी टाइम पेट गोटे बोला खाया सांगे दियो बाबा दे दियो कौन खाइबे और बने दो आम कौन पखाड़ अच्छी पखाड़ खाइद कौन बने गरम बने कौन खाइबे।